चंदन आमको धमक दे जाए आमे दी भाई जदि 24 घंटा भितर जदि आत्मसमर्पण न कलु से आमको बीच रास्ता रे घोषाड़ी दे वो बना के उठो देहरे बासिनी मास्टर छात्र मो मुंडरे जेतिकी बुद्धि हेले 100 पाठुआ को घिरी कई हल पुरा आईआईसी विक्रम महापात्र एकमात्र साथी देवव्रत ये देवव्रत जदि फ्लाश कर दिया हुए ना रहिब साक्षी ना रहिब आम घर कम भल लगुनि कथा करिके वेदांत मु चाहूली तमर ये जो पुरुना घरटा भांगी दे ये 5 महला कोठा कर हेले तुम बड़ भाई तुम भाई देव सेटा कौन करे दउछि मोर सब स्वप्न को सी पानी फोटोका कर आईआईसी विक्रम महापात्र रो मर्डर केस रे शेषला इन्स्पेक्टर चंदनटा धमक दे जाय 24 घंटा समय दे 24 घंटा भितर जदि आमे दुई भाई थाना रे आत्मसमर्पण न करू से आमको बीच रास्ता रे घोषाड़ी नहीं जीवो घोषाड़ी आउ 17 घंटा सरी साइलेंट आउ 7 घंटा रहिता से सला तो घंटा नहले हमको बीच रास्ता रे बाहर करबा इजो सब सारी दबा गोटारी नाही ए वेदांत दास पंची दिवा जाके तम इज्जत रे हाथ से गुडा पड़ी दरकार पहिले 12 घंटा भीतर से देव दास को मु मर्डर करिबे हां भाई तमे सही करो से टीचर जति बच्ची रहिबे ताले हमें भाई भोर दिना केबे भी बच्ची करबानी केबे भी शांति रे रहि परबानी तमे जते जोती करछो से टीचर को मर्डर कर दियो अरे क्यों रे खासुती ना कोन वेदांत नो बड़ी आपे तो कौन सही खाना को आसे এই কথাটা যেমনি মনে রহ ও ভাই গোটে কাম কর তুমি যদি ঘর ভিতরକୁ যা এইখানে নাটক করে জবনি নাটক করে আরে আও তুমি দেখো পুরাপুরি কাম তমাম করছো পুরা মূলରୁ পছি ଆମେ ଦି ଜଣ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣିଆ ତୁ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ କିରୋସିନ ଗାଟା ନେଇ ଆ ଏଇଠି ଆଜି ନାଟକ କର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟଟା ହବ ठीक अछि भाई मु संगे संगे किरोसिन नै अछि एठी से टीचर को पड़ी के मारी दो ए वेदांत दास निज स्वार्थ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ର ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯିବ ମୁଦ୍ର ରାକ୍ଷସ ঘরে আসিছ কোন সম্পর্ক নেই আসিছ মো সম্পর্ক নেই আসি মু আসিছি বড় ভাই হিসাবে তো অলি করি ভিক মাগি এই ভিক মাগি শুনে ଏବେ ତ ଏତେ ବିମାର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେ ହେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦୂର କଥା ସୂଚି ମୁଣ୍ଡରେ ଜାଗା ବି ଦେବିନି ଚୁପଚାପ ପଳାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ନ କରି ବେଦାନ୍ତରେ ଦେବୀ ମାକୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ସେ ମାତ୍ର 3 ମାସ ବଞ୍ଚିବେ ହେ ମରିବ ତମେ ଯୋଉ ପାପ କର୍ମ କରିଛ ଏମିତି ପଚି ସରି ମରିବ ନାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ତୁ ସେମିତି କହନି ସେ ପରା ଆମ ମା
हे हारम दादा ए मां शब्दটা সুন্দরে উচ্চারণ করনা সে কোন মার মুহ চাইলে পাপ হবো আইলে বেদান্ত মার মুহ চাইলে পাপ হুয়েনি মা সাত গঙ্গার পূর্ণটিয়ে মা মমতার নଈଟିଏ মা ত্রিবেণী ସଙ୍ଗମଟିଏ ମୁଁ ଦେବବ୍ରତ ଦାସ ଧର୍ମକୁ ସାଥିରଥି କହୁଛି এই দেবী মা ଆଉ ମୋ ଦେବୀ ମା ଆଉ ମୋର କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ରେ ବେଦାନ୍ତ କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାନା ଏବେ ବି ମୋ ଦେହରେ ସେ ମାର ଦଳଟା ଯାଇଲେ ଓହୋ ତତେ ଦେବୀ ମା ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ଗାଳି କରିଥିଲା ତୁ ତାର ରାଗ ଏମିତି ଭାବରେ ସୁଝଉଛୁ ବେଦାନ୍ତରେ ମୋର ବି ବେଳେ ବେଳେ ମନ ହୁଏ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତା ମୁଁ ଅଳି ଅକଟ କଲେ ମୋ ମା ମତେ ମାରନ୍ତା କି ବେଦାନ୍ତ ମା ଯେତେ ଗାଳି କରେ ମା ଯେତେ ମାଡ଼ ମାରେ ପିଲାର ଆୟୁଷ ସେତେ ବଢି ବଢି ଯାଏ ବେଦାନ୍ତ ତୁ ସେମିତି କହନା ରେ ସେମିତି କହନା ଏ ଦେବଦାସ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ ତା ନହେଲେ Vedanto, Vedanto, अरे मारी बू ହଁ ମାରିଲାଇ मारी दे रे पुआ अरे तू मते जीवनरू मारी दे तोरी हातरे मरी गले मु मुक्ति पाइसिबी वेदांतरे तोरी हातरे मते मारी दे हेले ए घरे टिके रहिबाकू जागा दे ବେଦାନ୍ତ ଦେ ରେ रहिबाकू जागा दे ନାଇଁ କରି ନାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଏ ଦିମା ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେ ରେ ଦେ ଘର ନବ ଆରେ अरे वेदांत ए वेदांत अरे अरे वो ठाकुर को तू गोईठा मारिलो वो ठाकुर को हे वेदांत वो तो देखे सेवा कोने रे हे कादी पोते केवल हेते के भिक मागुछे ए घरे रहिबाकू मते टिके जागा दे ହଁ ଟୋଟାଲ ଜାଗା ଦେବି ତା ନହେଲେ ଛଅ ହାତ ଜାଗା ଦେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରି ମତେ ଦିମାଗକୁ ପୂଜା କରିବି ଦେ ରେ ବେଦାନ୍ତ ମତେ ଛଅ ହାତ ଜାଗା ଦେ ଜାଗା ନବ ମତେ ଦେ ହଁ